Hello. Hello guys, welcome again sa ating unboxing vlog mula sa online. And guys, mag-unbox ulit tayo guys ng ating parcel. So guys, ito yung 100 pieces tattoo popping candy na snap button na paninda guys. Unbox natin guys. I-open natin guys. Yan. Guys. Guys, i-open natin guys. Kung saan yung tattoo dito guys. Wala siyang tattoo. Wala siyang tattoo. Pagbilang tayo guys kung 100 bisa guys. Kasi wala siyang tattoo guys. Guys, magbilang tayo kung ilan talaga itong popping candy na nabili natin. Kasi wala siyang tattoo guys. Wala siyang tattoo. So magbilang tayo. 4, 4, 6, 8, 10. Guys. So 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40, 60, 80, 90, 100. 100 talaga siya guys. 100. So, ibibenta natin siya ng 2 pesos. Kasi wala siyang tattoo. So, wala siya kahit popping candy na talaga siya. Ayan. Guys, iba't ibang flavor siya guys. Tag 2 pesos lang guys. Bawat isa. Ayan. Okay guys, ito yung basket guys para makabili kayo nito guys. Baka mabusan kayo guys, kaya bili na. Yan guys, ating mga nabili na gamis. 2 pesos guys. Bawat isa guys. Nabili na eh.